सखी आसिला कार्तिक मास करुथा नीति हविष। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ। कଳି काଳରେ हे कला बामन दिय थरे दर्शन तुम दर। आमे गत अध्याय जानी कि भगवान नारायण कौन करचंती ना साथी रे कमला एवं अष्टनिधि की नहीं से कौन करचंती ना वरुणपुर रहुचंती एवं जलंधरंग पाखरु आदेश नहीं देवता मानक स्वर्गपुर प्रत्यावर्तन करिया पई अनुमति देइचंती। देखो देवता माने चिंतारे बसिचंती एवं एक सभा एक बैठक डाकिचंती जे भगवान विष्णु जे कौन कि पतित पावन से उद्धार करती तेणुक पतित पावन आर्त त्राण विश्व ब्रह्मांड नायक से जदि जाई ससुर घरे रहिले बा से जदि जाई आम शत्रुंग घरे रहिले ताले आमे कोन करिया स्वर्गपुर रे आमे कोन करिया। तेणुक से माने कोन कले ना एको बैठक आयोजन कले। एपटे नारद पृथ्वीराजा कहते हे पृथ्वीराजा मु जाई दिने कोन कली ना वरुणपुर रे पहुंचली एवं वरुणपुर रे पहुंची जलंधर को भेटिली। जलंधर जेतबेले मते देखिला सेतबेले कोन करचंती ना नारद मुनि को जलंधर जेतबेले भेटिला नारद मुनि जाइचंती जलंधर गृह को जलंधरपुर को जलंधर देखि सारी नारद मुनि को स्वागत कला एवं सत्कार मध्ये कला। आपण तो जानिचंती जे नारद पाइचंती नाम नारद एक कथा एठी से कथा सेठी तेणुक कौन कले ना नारद खराब नुहंती आज्ञा नारद खराब नुहंती किंतु तांकर परिवार प्रचेष्टा टिके आमको अलग लगे। जहाँ भी हो नारद जाई जेतले पहुंचचंती जलंधर घरे एवं जलंधरपुर रे जाई पहुंची जलंधर कौन करचंती ना कहउचंती जलंधर जेतले पचारचंती देवर्षि नारद आपण मो घरे आज हठात ना मु किछि दिन जाइथिली शिवपुर रे थिली शिवपुर रु आपनको पुर को आछि तेणु करी शिवपुर रो मनोरम दृश्य मते एते आनंदित करथिला जहा कि मु किछि दिन पई जाइथिली अनेक दिन रहि गली। जलंधर पचारछि आनंदित करला शिवपुर मो पुर कोन आनंदित करूनी ना हां तम पुर आनंदित करूछि किंतु शिवपुर भली नुह कैलासपुर भली नुह। कैलासपुर रे आहा कि मनोरम दृश्य आहा कि हृदय स्पर्शी पवन आहा कि सुगंधित वासना अति मन को मोर आनंदित करे। जलंधर देवर्षि नारद आपण मते निम्न देखाउचंती मो पुर को आपण निम्न करूचंती। देवर्षि नारद कहले नाही तम पुर को पुनी मु निम्न करबी तम पुर भी अति सुंदर किंतु तम पुर रे गोटी असुविधा अछि। कोन असुविधा अछि ना तम पुर रे सब अछि जाबत रत्न एथे अछि एकथा बिहि लेखि अछि युवती रत्न जहा बोली ताहा तो पूरे न देखि सब रत्न अछि अष्टनिधि अछि सुना अछि रूपा अछि कोन नाही हीरा अछि मोती अछि माणिक अछि सब अछि किंतु गोटे जिंस देखिया पई पाइलिन जहा कि युवती रत्न तो घरे सब अछि जलंधर किंतु गोटे सुंदरी कन्या मु देखिया पई पाइलिनी सुंदरी नारी गोटे देखिया पई पाइलिनी। जलंधर कहले आश्चर्य मोर स्त्री वृंदावती देखिया पई अतीव सुंदरी पतिव्रता सती मो भौणी कमला सी देखिया पई अति सुंदरी एवं कोन ना रंभा मेनका तिलोत्तमा इहाकू नाही जे उपमा उर्वशी चित्रलेखा मुळे देखिले मुनि मन टळे। एमान समस्त मो पुर रे अछंती समस्त रंभा मेनकी मेनका उर्वशी एमान समस्त तम पुर रे अछंती युवती रत्न नाही कोन कहि। नारद कहउचंती हां जे तमे जो कहउछ तम भौणी कथा लक्ष्मी के कथा ब्रह्मा कौन करथिले ना लक्ष्मी को बनैथिले स्रष्टा ले ब्रह्मा केमिति ना ब्रह्मा लक्ष्मी को बनैथिले आमे आगो को जानिबा केमिति बनैथिले। तेणु करी नारद कहउचंती जे जेते कहिलो अनुसरी स्त्री मानक नाम धरी एहाक रूप एक ठुले तुल्य जे नहुए पाद तळे आंगुली गटी करुसरी लक्ष्य नहिबो एते स्त्री। शिवंकर गोटे पत्नी अच्छी सुंदरी रूपवती गुणवती सती तमे जेतिकी नारी कथा कहिलो नारद से माने पार्वतीर कानी अंगुली के सरी हेबेनी पाद तल को सरी हेबेनी आगी गले जलंधर कौन है
महादेवଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ନା ହଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ। ଆମ ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏକ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ସରିହବନି ନା, ପାଦ ତଳକୁ ସରିହବନି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ବନଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପାର୍ବତୀକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ଭଳିଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସେ ବନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାଦ ପାଖରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଠିକ ଠାକ ବନେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଖି କଣ ହେଲା ନା ଟିକେ ଟେଢା ହେଇଗଲା ଆଖି। ତେଣୁକରି ବ୍ରହ୍ମା କଣ କଲେ ନା ସେ କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇ ଦେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବେଳେ କଣ ହେଲେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏବଂ ସେ କଣ କଲେ ନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବରଣ କଲେ। ତେଣୁକରି କଣ ତମ ଭଉଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ସୁନ୍ଦରୀ କି ନା ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ। କିଏ ନା ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ। ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି ମହାଦେବ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଦୁଇଟା ଆଖି ବଦଳରେ ତିନିଟା ଆଖି ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଶିବ ଯେ ତାର ରୂପ ଦେଖି ଯତନେ କଲେ ତିନି ଆଖି। ମହାଦେବ କଣ କଲେ ନା ତାର ପାର୍ବତୀର ଅତି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖି ସେ ଦୁଇ ଆଖିରୁ ତିନି ଆଖି କଲେ। କେବେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ। ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେକୌଣସି ମୁନି ଯୋଗୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ କାମଶକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଏତେ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ କଣ କଲେ ନା ଜଳନ୍ଧର ମନେ ମନେ କାମବାଣରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କଲେ ନା ସିଂହିକା କୁମର ରାହୁକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ରାହୁକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ରାହୁ ତୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କୈଳାସପୁର ଯା ଏବଂ ଶିବକୁ କହ ତୁ ହେଲୁ ମୁନି ଋଷି ଲୋକ, ତୁ ହେଲୁ ତପି ଲୋକ, ତୋ ଦେହରେ ଭସ୍ମ ତୁ ଲଗଉଛୁ, ତୋର ବଡ ବଡ ଜଟା, ତୋର ଏଇ ସବୁ କାମନା ଆସକ୍ତିରେ ଲୋଭ ନାହିଁ। ତୁ ପାର୍ବତୀକି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯା, ତପ କରିବୁ ଯା, ଆଉ ପାର୍ବତୀକି ମୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେ। ସେ ତୋ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ପାର୍ବତୀ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ପାଇଁ ମୋ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁକରି ତୁ ଯୋଗୀ ମୁନି ଲୋକ, ତୁ ଯା ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେବୁ ଯା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ରାହୁ କଣ କଲା ନା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା କୋଉଠି ରାହୁ ନା କୈଳାସପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବା ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମହାଦେବ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବସିଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ବସିଛନ୍ତି। ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରା ତପ ଟଣା ଯାଇଛି, ବସିଛନ୍ତି। ସୁଧ ସ୍ଫଟିକ ତନୁ କାନ୍ତି ବିବିଧ ମଣି ବିରାଜନ୍ତି, ଜଟା ମୁକୁଟ ଶିରେ ଶୋଭା ଲଲାଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଇନ୍ଦୁ ପ୍ରଭା। କନ୍ୟା କୁଣ୍ଡଳ ବସୁମତୀ, ପଶୁ ପାରିସେ ପାଶୁପତି, ପାରୁସେ ପାରି ସଦଗଣେ, ଖଟି ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ। କୋଳେ ପାର୍ବତୀ ଛନ୍ତି ବସି, କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରେ ଜହ୍ନେ ଶଶି। କୋଳରେ ପାର୍ବତୀକି ଧରିଛନ୍ତି, ହସ୍ତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାରିଷଦ ମାନେ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ସେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ ନା ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଫଟିକ ତନୁ କାନ୍ତି, ଅତି ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ଦିଶୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମହାଦେବ ବା ଶଙ୍କର। କଣ ହେଇଛି ନା ଯାଇ ରାହୁ ପହଞ୍ଚିଛି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ କହୁଛି, ହେ ଶଙ୍କର, ମତେ ସିନ୍ଧୁନନ୍ଦନ ଜଳନ୍ଧର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସିନ୍ଧୁନନ୍ଦନ ଜଳନ୍ଧର ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ନା ସିନ୍ଧୁନନ୍ଦନ ଜଳନ୍ଧର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯୋଗୀ ଲୋକ, ଆପଣ ସାତ୍ବିକ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନକାରୀ, ଆପଣ କାମନାସକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ତପି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ କନ୍ୟାକୁ ଆପଣ ଜଳନ୍ଧରକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଋଷିଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବହାର ଆଚାର ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଦୟାପରବଶ ହେଇ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ସିନ୍ଧୁନନ୍ଦନ ଜଳନ୍ଧର, ଆପଣ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ମୋ ହାତରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଳନ୍ଧରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି ଏବଂ ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଋଷି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ଗୃହ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ନାରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପାର୍ବତୀ କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଇଛି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କରୁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଖୋଲି ଯାଇଛି। ସେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଅଗ୍ନି, ତୃତୀୟ ନେତ୍ରର ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଏକ ରୁଦ୍ର ଲଲାଟୁ ଆନ ତରି ଘର ନୃସିଂହ ରୂପ ଧରି। କଣ ହେଇଛି ନା ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଲଲାଟରୁ, ରୁଦ୍ରଙ୍କର ତୃତୀୟ ନେତ୍ରରୁ ଏକ ନୃସିଂହ ରୂପ ଧାରି ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ରୂପ ରାହୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ହେ ମହାଦେବ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶରଣ ଶିବ ପାଦ ଗତେ, ବଲଇ ରକ୍ଷା କର ମତେ। ମୁଦୁତ ବିଶେଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମତେ ନାସିବେ କି କାରଣ? ମୋର କଣ ଭୁଲ ଅଛି? ମତେ
से प्रेरण करथिले मते पठेइथिला जलंधर मु तार दूत तेन करी आसी मु मोर दूतपण आपनक पाखरे उपस्थापन कली मोर कोन त्रुटि रहिला मोर कोन भूल रहिला हे शंकर हे प्रभु मते क्षमा करि दियो जेते बेले राहु हस्त जोड़ी पकिची सेते बेले महादेव भोला ना संगे संगे शांत होई गले किंतु महादेव सिना शांत होई गले जो नेत्र रु बाहर थिला अग्नि जे नृसिंह रूप धारण करथिला सी महादेव को पचारला प्रभु मु कोन खाइबी मते सृष्टि करचनी मु कोन खाइबी महादेव कहले हे अग्नि पिंडुला तू तो निज को खाई दे एवं तू सदा सर्वदा मो मंदिर सम्मुख रे रहिबू तोर नाम कीर्ति मुख प्रथमे मते पूजा करिया आगरु तते आगे पूजा करछि तेन करी महादेव मंदिर रे प्रथमे कीर्तिमुख को पूजा करा जाए कीर्तिमुख कौन करछि ना महादेव मंदिर रो आगरे अछि बोइले ही द्वारे रखो नाम तो हेउ कीर्तिमुख मोर निवास आगे थाओ प्रथमे तमे पूजा पाओ तेन करी राहु कौन करचंती ना सेटार प्रत्यावर्तन करी जलंधरपुर रे पहुंचंती आमे आगो अध्याय रे जानिबा जे जलंधरपुर रे जाई राहु कौन कहिले एवं जलंधर तार कौन वृत्ति आचरण करुछि हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे